بون دروك نحكوا على ليفي اندكتيف. ندخل في لي ديتاي تاع ليفي اندكتيف. كنا نحكوا على ليفي اندكتيف، نحكوا على اون بولاريزاسيون تاع دي ليزون. نحكوا كي نحكوا ليفي اندكتيف نحكوا على بولاريزاسيون دي ليزون sigma, une simple liaison CC. Je donne un exemple. Je prends le cas de la molécule de l'éthane CH3 lié à un CH3. Là, on voit l'emplacement des électrons de la molécule ou la liaison CC, ou l'emplacement des électrons de la liaison CC. La liaison elle est non polarisée. Maintenant, les électrons radicaux au centre de la liaison parce qu'on a un CH3, même nature, la molécule est symétrique, donc la cache différence d'électronégativité. Maintenant, la liaison elle est non polarisée, la liaison CC. La liaison CC, c'est la molécule de la formule développée de cette structure. Il y a 6 atomes d'hydrogène. Et comme l'atome d'hydrogène, je vais substituer l'atome d'hydrogène par un atome de fluor. Bien sûr, l'atome de fluor F est plus électronégatif que C et H. Okay. La référence est C ou H parce que le squelette est une molécule organique, toujours squelette est formé par le carbone et l'hydrogène. On va voir l'influence des éléments, on va voir la différence d'électronégativité des éléments par rapport au carbone et l'hydrogène. Le fluor est plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène. Donc j'obtiens cette forme, cette molécule. H, on a un atome de fluor, on a H, on a H, on a H, on a H. L'atome de fluor est plus électronégatif que le carbone. Maintenant, les électrons radicaux nous proches l'élément plus électronégatif. Maintenant, proche le fluor. Ok. On va tiens le groupement. Mais le groupement, je connais plus électronégatif. Le groupement fait un atome de fluor. Même fait un atome de fluor. Maintenant, là, une polarisation dans la liaison CC, les électrons qui nous proches l'élément électronégatif. Maintenant, déplacement fait le sens. La même chose pour l'hydrogène, le carbone. Carbone plus électronégatif que l'hydrogène. Maintenant, le déplacement radical fait le sens. 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 Aucun des sens de déplacement a un effet inductif, il dit fait le sens vers l'élément le plus électronégatif. Ok. Et maintenant, l'atome de fluor. On va parler de l'atome de fluor. Shader. L'atome de fluor, par rapport à la molécule, l'atome de fluor a provoqué un effet inductif électro-attracteur qui d'ailleurs moins I. Donc il est attracteur moins, le moins I. C'est un effet inductif. Tu vois, elle a dit effet inductif parce que ce sera une polarisation. Polarisation termine à la liaison sigma ou la liaison sigma par l'ajout d'un atome de fluor. Donc, on a un effet inductif électro-attracteur. Now, on dit la même molécule. Là, C, H, 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 H. Là, H. Cette fois-ci, je vais substituer l'atome d'hydrogène par un élément moins électronégatif que l'hydrogène, ou le plus électropositif que l'hydrogène, c'est l'atome de lithium. Le lithium est plus électropositif que le carbone et l'hydrogène. Maintenant, je fais de la forme. Lithium plus électropositif que le carbone et l'hydrogène. H, 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 H. هنا وكنحكي على la liaison carbone-lithium. Les électrons وين يكونوا proches l'atome de carbone parce que هذا plus électropositif.
ونحكي على هذا مع هذا لو groupement مع هذا لو groupement هذا plus électropositif فيه ان ليثيوم هذا ما فيش ان ليثيوم فيه دي هيدروجين هذا فيه دو هيدروجين ان ليثيوم معناتها هذا plus électropositif كو هذا معناتها لي زيليكترون غادي يكونوا بروش لهذا بيان سور هنا عندنا كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين هنايا l'hydrogène l'hydrogène est moins électronégatif que le carbone donc l'hydrogène mais met les électrons plutôt le carbone mais met les électrons de l'hydrogène parce que le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène donc le déplacement le déplacement le lithium fait le sens il met les atomes de carbone et le carbone mais met l'hydrogène parce que l'hydrogène est plus électropositif que le carbone maintenant l'effet d'honneur lithium يمد الكربون هذا الكربون يمد هذا الكربون ونحكي على l'effet provoqué par le lithium باش نجم نقول lithium شا دار في هذه لا molécule lithium a provoqué un effet inductif électro كي داير donneur مد les électrons donneur plus I ok c'est un effet électrodonneur plus I. دوكا نحكو وين نقولوا عندنا بلس اي ولا عندنا موان اي انا نجم نكلاسي لي سبستيتيون quels sont les substituants اللي يديروا ان effet moins I وشكون لي substituants اللي يديروا ان effet plus I شفنا الفلوور élément électronégatif يدير plus I moins I والليثيوم électropositif يدير plus I donc حنا نحكي على effet moins I inductif électro نقولوا sigma électro attracteur des fois attracteur وهنا effet plus I effet électro donneur électro-attracteur électrodonneur خاصك تعرف تكون عندك دي زانفورماسيون على الالكترونيغاتيفيتي تاع لي زيليمون كي تقول الالكترونيغاتيفيتي تاع لي زيليمون حنا لي زيليمون تاعنا قلنا لا ريفيرونس تاعنا سي الكربون اي ليدروجين كي نشوف طابلو بيريوديك عندي ليدروجين هنا لو كربون هنا لازوت l'oxygène هنا يجي لو فلور لو كلور لو بروم اي اليود هنا ليثيوم l'électronégativité تزيد في هذا لو سونس وتزيد في هذا لو سونس l'électronégativité تزيد في هذا لو سونس وتزيد في هذا لو سونس وتنقص في هذا لو سونس تنقص في هذا لو سونس ولا l'électropositivité هنا اي ان تزيد في هذا لو سونس تزيد في هذا لو سونس بيان سور هنا السوفر وهنا électropositivité معناتها العكس تاع الالكترونيغاتيفيتي تزيد في هذا لو تزيد في هذا لو سونس صافي الله تزيد في هذا لو سونس وتزيد في هذا لو سونس انا يهموني هاد لي زيليمون l'hydrogène الكربون نشوف l'hydrogène كربون كاع هاد لو بلوك اللي منايا ازوت اوكسجين فلور سوفر كلور بروم يود غادي يكونوا بلو الكترونيغاتيف كو لو كربون l'hydrogène هنا عندنا l'hydrogène هنا كاين ليثيوم نجم ندير صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم دوك نحكي عليهم بعد ان شاء الله انا ما بغيتش نكثر عليكم درت لكم هاد لي كا باش تعقلوا بلي l'hydrogène كربون l'azote, l'oxygène, fluor, ou le bloc les halogènes, le classement des halogènes, plus électronégatif c'est le fluor, on va dire le chlore, le brome, l'iode, ok, les halogènes. Maintenant l'effet provoqué, la polarisation, la radiation provoquée par l'atome de fluor, elle est plus importante à le chlore, ou plus importante à le brome, ou plus importante à l'iode, ok. Elle a l'électronégativité. نحكي donc électronégativité, نحكي على effet attracteur moins est provoqué par des éléments électronégatifs on a le fluor l'effet تاعها يكون plus important على le chlore plus important على le brome وهذا plus important على l'iode نحكي دوك على l'oxygène l'oxygène غادي نلقاه في لو كا تاع لا فونكسيون الكول او اش l'effet تاعها غادي يكون plus important على لو كا تاع كي يكون l'oxygène lié مع alkyle la fonction ester la même chose la fonction amine NH2 ولا l'azote نلقاه في une fonction amine غادي يكون l'effet provoqué par amine primaire plus important على le cas تاع l'amine qui تكون lié مع amine secondaire ou la tertiaire. OK
هنايا نحكوا على les effets électroattracteurs provoqués par des éléments électronégatifs. دوكا نحكوا l'effet donneur. Généralement حنا في l'effet donneur شفنا le cas تاع le lithium ولا le potassium ولا الصوديوم. OK. Mais généralement حنا في le cas تاع les effets plus I نحكوا على des alkyles. كيف des alkyles؟ إلا كان عندي un substituant هذا le tertiobutyle هذا c'est un substituant. l'effet هذا ينجم يدير un effet donneur. علاه؟ راك تشوف فيه 9 atomes d'hydrogène. قلنا l'hydrogène c'est un élément électropositif. معناتها هذا le groupement ينجم يدير effet donneur و l'effet donneur provoqué par le tertiobutyle غادي يكون plus important على من؟ على l'effet donneur provoqué par l'isopropyl CH3. On a le nombre d'hydrogènes, on a 9, on a 7 hydrogènes. Ou l'effet isopropyl plus important à le groupement éthyle, l'effet 5 hydrogènes. Ou l'éthyle plus important à le méthyle. معناتها إلا كانت عندنا ليزون كيما هكا سبستيتيون هذا يتبدل هذا عنده effet donneur plus important على هذا l'effet donneur plus I وهذا الإيزوبروبيل plus important على الإيثيل والإيثيل plus important على الميثيل. OK. دونك معناتها حنايا في لي زيفي إلكترودونور سي رار وين انا نحكوا على ليثيوم بوتاسيوم صوديوم. جينيرالمون نحكوا على لا تاي تاع الالكيل. كل ما زاد لا تاي لا لونغور تاع لا شين ولا زادت لا راميفيكاسيون تاع l'alkane تاع الالكيل يزيد l'effet donneur plus. Et donc نشوفوا des exemples. توما عقلوا على l'effet donneur غادي يكون provoqué par des alkyles. انا عطيتكم لو كا تاع لو ليثيوم مي جينيرالمون حنا ما نخدموش بهذاك لو ليثيوم في لي زيكزيرس تلقى بزاف اللي يلعبوا على الالكيل وكي تقول الالكيل كل ما زادت لا طاي تاع الالكيل يزيد l'effet donneur.